Uy, gago. Elementary school. Aswang. Joke. Oo. Hindi ka Makilas pala. Oh, hi guys. Yes, so makato kami subong sama na pa. And it's already dark. Pero we're going to travel. Ano tayo guys? Vlog mong kabin. Tirin! Tirin! Hayang altik. Kita rin ta. Pag ikaw nalag mong rin. Dulo na eh. Wala ka din mo makita. And nothing else. So hello. Maligo tagali sa Artisan. This is how we usually take a bath char in Manapa. First dig dio. Wow. Amazing. So maligo kami Artisan. Shampoo lang. Brush sabon. Okay, the view here is so foresty. Foresty naman. Kaya puro forest. Plastic diba? So, hindi kayo maligo guys. Amazing. Own this place. We own this freaking place. Muna lang. Muna lang kami. Sagot ko lang nasa mo. This is your view. So authentic. Hindi magkatubig. Sa poso lang. Oh, so tapos na nakapaligo. Yes, real quick. See you. Pasimbahan. Let's go. Alright, so mapasimbahan na to guys. Since it's Sunday. Astig ang view. Eh, this is on the way to simbahan. Oh, astig. Di pa astig. Mangin. Hindi may ikat ya. And then, basketballan. Yes, ati kami guys sa June. So, kung gusto nyo magkatuloy, ito lang mo din. So, ano na pag-isip ko na sa simbahan. Ito na simbahan na. Oh, diba amazing. To share with you guys. Dari ko gali kinder sa Manapao. So, Arila Elementary School. Hey, amazing. May walls na ganit dito. Before wala pa na wall. And there, stig na. So yeah, dari ko kinder before. And then grade 1 nagsilo na kami sa President Rojas. So dito ako nag-school sa East Elementary School. So that's it. I'm gonna go back and stick pa rin view na astig lakas maka Bukari. Manto tagal isa sa Magupantaw. Astig man tong view. Do puro forest hindi ya. Siyempre, isla hindi guys, isla. So you can expect forest and everything. Gutom na ako. Sana may palamahawan. Hope you. Layo. Medyo malayo sa guys. Pero worth it man dito. Hindi man super worth it. I mean, it's a view na makita. Pero, bear with me. Okay guys. Dali gali ang Magupantaw. Kasi malagbong, di ba? Pag ako nalagbong din. May mga manimon na digali sa bunga. Sanggala. Pag ini mo cellphone na may nalagbong tang. Uy, gago. So, wait. Dungol. Oops. Hey. Hindi mo lang tayo. Gusto tayo pakita guys. Stay. Stay. Alright, so what's up? Did you know that Magupantaw is one of the craziest zone in the world? Joke lang. Pero pag hindi sa kaano nga yung tapakan daw kahiganti. Amot kong inigid man or ang pihakan to. But anyways, that's it for Magupantaw. So, kami mo to sa pihak guys. Libot na nato na ang Manapao. Uy man, hashtag man dia. Damo, kadi makita nga kakahuyan. Patikap pa rin. Aswang. Joke. Hareswang. Oo. So, this will be our last stop guys. Dari kitang I think kinamba nila nga. May tapak ka. Kapre. Hindi, kahiganti gali. Tapak kahiganti, pero it doesn't look nice na. Pero I can't. Hindi na akong pag-share. Ay, medyo awkward. Nasa sang. Basta, wala nyo natin. Tapak na di ko nakakan. Higante. So, muna. Ciao. Hindi kami galig ako mangga before guys. Hindi, luluhari. Tapos dari kami gampang dati guys. Share ko lang. Dari tayo lula, Mila, balay. Astig na di before. Like, ang caretakeran. Astig na di guys. Dari kami kadasma. Hi, brings back memories, brings back views. Eh, dari guys, day tatay, balay. Kagara ang pinakalaway nga tao. Dari mga kami gampang before. Astig na di. Dari kami kasikyo. Tapos gahabuyan na isang, lima nata. Sadya natin before guys ha. Hey, subong galing puro na nag-gadgets. So wala natin may gahampang. Before gidya, grabe niting tao. Ay mga kabata gali.
kada pulit na mo dugyot. Tapos ginahinanot na kami. Bings box memories, bing box you. Hindi ka ron. Mapilas wala. Yabaw, na akong puti. Malagbong, hindi ka ron ang cellphone. Ay rin o. So mapulit na kami guys. Bye manabaw. So muna lang. That's it for today's video. Bye Taring, bye bye. Bye.